Okay, asante sana. Nashukuru sana kwa mbele zenyu ili tupate kuwaelezea juu ya BTGC ambayo tunaita Bible Training for God's Servant. Ni kazi gani ambayo tunafanya? Masomo hii ya university inatokana katika kampuni ambayo tunaita Daily Transformation. Daily Transformation ilianza pale Amerika, sehemu ambayo tunaita Las Vegas, na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa David. Na pamoja na ile siku miaka ambayo ilipita, tulianza pia shule kwa sababu tulikuwa tunafanya mambo mengi, kusaidia wayatima, wajane, kujenga vile makanisa na kusaidia pia watumishi wa Mungu. Lakini ilipofika mwaka wa 2017 ni pale ndio tulianza masomo hii ambayo tunaita BTGC. Siku ya leo napenda nizungumze kidogo kazi ambayo tunayoifanya. Kazi ambayo tunafanya mara mingi tunakuwa tunatumika na makanisa mbalimbali ili tuwape ujuzi, kwa sababu tuliona watumishi wengi kabisa ni watumishi lakini hawana ujuzi ya Biblia. Ndiyo wengi Mungu aliwaita, lakini pamoja na kuitwa na Mungu wanakosewa na ujuzi wa Biblia, na ndiyo ilikuwa sababu ya kuanzisha masomo hii ambayo tunaita BTGC. BTGC hii tunatumika dunia yote nzima, na mimi ambayo nimeongea mali hapa nimeitwa kwa jina la Olivier Josué, ambayo nimekuwa secrétaire académique mu Afrika ya Mashariki, lakini tunakuwa dunia yote nzima. Lakini sisi ofisi yetu kubwa imekuwa kunako inchi ya Kenya. Shaba ingine ya pili ambayo natuma tunafundisha mafundisho kwa watumishi, kwa sababu watumishi wengi mara na mara wanakosa pesa za kuenda kusoma universite masomo ya Biblia. Ndiyo maana kampuni ya Daily Transformation inawasaidia ili ipate kuwalipia, na kila mwanafunzi ambaye anaisoma anakuwa analipiwa $495 katika masomo hii ya BTGC ili apate kusoma programe ya diplome mpaka programe ya lisansi. Na pamoja na ile pia nilipenda nizungumuze kidogo kuhusu kuru ambazo tunazofundisha. Kwa degree ya kwanza ambayo tunaita diplome, tunakuwa tunafundisha kuru 16. Level ya kwanza, tunaanza na level ya kwanza ambayo inachukua siku 10 ama 12. Tunafundisha kuru 3. Kuru ya kwanza ambayo tunaita leadership. Katika kuru ya leadership tunakuwa tunafundisha juu ya uongozi, namna gani mtu anaweza ongoza kanisa, vile namna gani viongozi wa maidara ama departement wanaweza kuongoza departement zile ambazo wanazoziongoza. Vile tunafundisha kuru ya pili ambayo tunaita homiletike. Kuru ya homiletike ni kuru ambayo inasaidia watumishi wa Mungu namna gani mtumishi anaweza kuprepare somo yake. Vile inafundisha namna gani mtumishi anaweza kujikomporte ndani ya madhabahu. Unaona mara mingi watumishi wengi wanahubiri lakini hawakusoma kuru ya homiletike, ndio maana wamekuwa na maerezi mingi zaidi sana. Lakini kizuri ya kuru hii kwa mtumishi wa Mungu kuisoma, inamsaidia namna gani anaweza kuprepare ama namna gani anaweza fanya maandalizi njema ya mafundisho ama mahubiri ambayo atakofundisha watoto wa Mungu. Vile kwa level ya kwanza tunasoma kuru ya bibliologie. Kuru ya bibliologie na wazo nasikia ndani mwake ni neno ya Kifaransa ambayo inatoka ndani ya neno ya Kigiriki inaitwa biblios. Yaani ni maelimu juu ya Biblia. Katika kuru hii tunasintetize vitabu yote ndani ya Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Kila kitabu tunaonesha kiliandikwa na nani, mwaka kiliandikiwa nafasi gani,
nafasi gani walikilogota na kadhalika. Vile vile kwa kuru hii tunaonesha lengo ama shabaha ya kila kitabu ama neno kubwa ya kila kitabu ndani ya Biblia. Vile vile na tunaonesha kila kitabu iliandika katika periodi gani. Tunakuwa na kuru zingine ambazo tunasoma kwa levo ya pili, kwa sababu kama vile nimesema levo ya kwanza ni kuru 3, levo ya pili tunafundisha pia kuru 3. Kuru ya kwanza tunafundisha kuru ya evangelisation. Katika kuru ya evangelisation tunakuwa tukifundisha namna gani mwinjilisti anaweza enda kuevangelize, na tunaonesha mbinu ama strategie zene mwinjilisti anapashwa kuwa nazo ili apate kukonvekre watu awatoshe kwa shetani na kuwaleta kwa Mungu. Tunakuwa na kuru ya pili. Kwa ile level ya pili tunafundisha kuru ya histoire de l'église. Katika kuru ya histoire de l'église tunakuwa tukifundisha tangu mwanzo wa kanisa, na waza mnajua kwamba kanisa inaanza katika karne ya kwanza ama siekle ya kwanza, na tunaanza tukionesha tangia wakati kanisa ilianza wakati ya Pentekoste kwa karne ile ya kwanza mpaka kwa wakati tunaishi. Tunaangalia jinsi kanisa litembea karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu mpaka lo 2024 ambapo tunaishi pia. Katika kuru ya histoire de l'église mara mingi tunaona vifo vya mitume, gisi hata kanisa Katolika ilianza, kazi ya Martin Luther alifanya na mambo mengine. Tunakuwa na kuru ya tatu kwa level ya pili ambayo tunaita ethique chrétienne. Kwa Kiswahili tunaita maadibisho ya Ukristo ama maadili ya Ukristo. Kuru hii tunakuwa tunafundisha mambo mengi zaidi sana. Tunakuwa tunafundisha taratibu ama tunakuwa tunafundisha tabia njema ambayo Mkristo ama mtumishi anapashwa kuwa nayo. Unaona mara mingi leo tunaona mtu ni mtumishi lakini anakunywa pombe, mtu ni mtumishi lakini iko anapanga uzazi, anaweka mashindano. Sasa kuru hii iko naonesha zaidi sana tabia ya mtumishi ama Mkristo, malgre tunaokoka lakini tuko na tabia tofauti na wapagani. Kuru inaonesha kwa chapitre ya kwanza juu ya Mkristo na pombe, inakonklire kama Mkristo apashwe kunywa pombe. Kwa chapitre ya pili tunaonesha juu ya ndoa ya Kikristo, na katika ndoa ya Kikristo tunaonesha kwamba ndani ya ndoa ya Ukristo hakuna talaka, hakuna divorce katika ndoa ya Ukristo. Na vile vile pia katika kuru hii tunaonesha ya kwamba Mkristo apashe fata nyimbo za kimataifa ama filme za watu ambao waokoke. Na vile vile katika kuru tunaonesha mambo mengi, tunaonesha kama Mkristo hawezi kupanga uzazi na kadhalika. Yaani kuna mambo mengi, kuna mada mengi ambayo tunajadiliana katika kuru ya ethique chrétienne. Vile vile tunaonesha ya kwamba kila malgre tunaokoka lakini kila mtu ana mila ya kwabo. Na katika mila tunasema kwamba wakati mtu ni Mkristo apashwe fata ile mila ya kwabo kama iko kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu tunaona mamila mingi zinakuwa lakini haziko kibiblia, ziko tofauti na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana tunakonklire tunasema kwamba Mkristo kufata mila ya kwabo sio vibaya kama inaenda kufatana na neno la Mungu. Pale tunamaliza level ya pili. Baada ya level ya pili ndio tunajifunza level ya tatu. Na katika level ya tatu tunaona ile ambayo tunaita theologie systématique ama doctrine générale. Na katika doctrine générale tunafundisha kuru karibu 10. Tunafundisha juu ya theologie. Tukisema theologie ni elimu juu ya Mungu. Tunafundisha juu ya Kristologie. Kristologie ndani mnasikia mule muko neno ya Kigiriki ambayo inaitwa Christos. Christos manake elimu juu ya Yesu Kristo, elimu juu ya Kristo. Tunafundisha vile vile pneumatologie. Pneumatologie mko muneno pneumatose, yani roho mtakatifu.
Manake ile logos inamaanisha ni elimu. Sasa pneumatologie ni elimu juu ya Roho Mtakatifu. Vile vile tunafundisha angelologie, elimu juu ya malaika. Tunafundisha ingine kuru ambayo tunaita satanologie, ni elimu juu ya shetani. Na tunafundisha ingine kuru ya soteriologie. Tukisema soteriologie manake ni elimu juu ya sali okovu. Tunafundisha pia ingine kuru ambayo tunaita armasiologie. Armasiologie ni elimu juu ya zambi. Tunafundisha pia anthropologie. Tukisema anthropologie ni elimu juu ya mtu. Na vile vile tunafundisha eschatologie. Katika eschatologie ni elimu juu ya siku za mwisho. Yaani tunafundisha namna gani siku za mwisho zitakuwa, juu ya utawala wa mila wa Yesu hapa duniani. Tunafundisha juu ya dalili ya siku za mwisho. Tunafundisha juu ya mbingu mpya na nchi mpya. Tunafundisha juu ya vita ya Armagedonia na vita ya Gogu na Magogu na kadhalika pia. Na hiyo ndiyo makuru ambazo tunafundisha katika teolojia sistematike. Wapendwa, baada kuna ingine kuru mambo tunafundisha ya eklesiologie. Eklesiologie ni elimu ambayo inajifunza juu ya kanisa. Tunasikia mule mko neno eklesia. Kanisa kwa Kigiriki tunaita eklesia. Manake eklesia maana yake ni kanisa. Sasa eklesiologie ni elimu juu ya kanisa. Wapendwa, ni hizi kuru ndio tunafundisha katika programu yetu ya diplome. Zote ni karibu kuru 16. Na baada kumaliza hizi kuru tunakuwa tunapana cheti ambayo tunaita diplome. Cheti ya diplome inaonyesha kama huyu mwanafunzi alisoma katika shule yetu ya BTGC na anakuwa ni diplome kwa teolojia. Na ile siku inakuwa ni siku kubwa, tunafanya collation na vile vile pia ile wanafunzi wanavala matoje, na inakuwa ni baraka kubwa ya ajabu, na tunafanya fete kubwa. Na kwa kweli wanafunzi siku ile wanafurahi sana. Tunalika wakubwa wa nchi kama vile wa ministre, ba gouverneur na wakubwa wote wa quartier wa nyumba 10, kwa sababu ile siku inakuwa ni shambra kubwa. Lakini baada ya hapo au wanafunzi wakishamaliza, tunakuwa tunaendelesha sasa degree ambayo tunaita degree ya lisansi. Degree ya lisansi, na katika degree ya lisansi nao pia tunajifunza kuru karibu 16. Nitazitaja mbio kwa sababu muda ni ndogo. Kuru ya kwanza tunajifunza missiologie. Katika kuru ya missiologie tunafundisha namna gani misioneri anapashwa peleka injili, namna gani mtu anaweza fanya kazi ya mission. Tunaona namna gani bene walituletea injili wa misionere toka Sweden na Norvege, namna gani balileta Sepake na Selpa katika Kongo ya Mashariki, gisi walifanya mission na kadhalika. Sasa hii kuru ya missiologie inasaidia wanafunzi kujua namna gani wanaweza peleka injili ingine sehemu, namna gani vile vile wanaweza kutembea. Tunajifunza kuru ya kufuata ambayo tunaita administration de l'église. Ni kuru nzuri sana. Katika kuru hii tunafundisha namna gani kanisa ama gisi kanisa, taratibu kanisa inapashwa tembea ama administration za kanisa. Loto na makanisa mingi hamuna administration kabisa. Kanisa mingi zinakufa, zinatembea sawa vile chumba ya maombi. Unaona, unafika kukanisa hakuna ofisi, hakuna vitabu, hakuna maklaser, hakuna zile ambazo tunaita mafarde na kadhalika, hakuna maraporo. Sasa yale yote ni kwa sababu kanisa inakosewa na kitu ambacho tunaita administration. Na sasa hii kuru sana inalenga kusaidia watumishi wa Mungu, kanisa namna gani inapashwa tembea. Ingawa ndani ya nchi kwenye masosiete mbalimbali, kwenye maonje mbalimbali kunaweza kuwa mataratibu fulani na administration. Sasa kwa nini sisi kanisa, sisi mambo yetu iko ya vurugeni? Ndiyo maana tunafundisha hii kuru. Vile vile tunafundisha kuru ya ambayo tunaita religion.
Tukisema religion kwa lugha ya Kiswahili ndio tunaita dini. Sasa religion tunafundisha kuru nini? Ndio tunafundisha kwa kuru ya religion. Katika kuru ya religion tunajifunza dini karibu 12 kubwa za dunia. Sasa vile tuseme mfano, tunaona dini ya kwanza lo kubwa ni dini ya Ukristo ambayo tunaita Christianisme. Lo iko na baamini 2,4 miliards. 2,4 miliards ndio wa Kristo wanafika. Sasa ya pili yenye nafuata ni wale ambao tunaita ni Waislamu. Waislamu leo wanakuwa na 2 miliards, wanakuwa na waamini 2 miliards Waislamu. Ya tatu ni dini ambayo tunaita Wahindu. Wahindu wanakuwa na karibu 1,6 miliards na kadhalika. Tunajifunza dini ya Wayahudi na kadhalika na zingine madini mpaka tunafika kudini zote 12. Lakini ndani ya kuru hii mambo ambayo tunajifunza kila dini, tunaona ya kwanza imani yao. Sasa vile tuseme example, sisi wa Kristo tunaamini Mungu kupitia Yesu Kristo, lakini Waislamu ni tofauti na sisi, kwa sababu Waislamu wote banaamini Mungu mwenye tunaamini, lakini wote kupitia Muhammad. Tunaonesha kwamba kila dini iko na mtu mwenye wanaamini. Anaweza kuwa ni mtu wala anaweza kuwa ni kitu pia ambao wanafanya kuwa Mungu wao. Vile vile katika kuru ya religion tunaonesha kila dini sherehe zabo. Sasa vile kwetu sherehe ya Kristo tunakuwa na Noeli, tunakuwa na Pasaka. Sasa sherehe za Wakristo ziko tofauti na sherehe za Waislamu, za Wabuddha, za Wahindu, za Bahai na kadhalika pia. Kwa hii kuru pia tunaonesha pia vitendo vya kila dini. Tunaonesha kwamba kila dini iko na vitu vyenye wana pratike. Sasa vile kwetu sherehe ya Kristo vitendo vyetu tunatoa sadaka, tunaomba na kadhalika pia. Vile vile na kila dini iko na pratike zao zenye wanafanyaka pia. Na pamoja na ile tunafundisha pia symbole. Tunaonesha symbole ya kila dini. Mfano kwetu sherehe ya Kristo tunakuwa msalaba, lakini ukienda kwa Waislamu wanakuwa na nyota na mwezi. Yaani symbole, ukiangalia sana sana kwa misikiti banatia nyota na mwezi kwa sababu ndio symbole zao na kadhalika. Lakini pamoja na ile pia katika kuri tunaonesha uzuri wa dini na ubaya pia wa dini pia, kwa sababu kila kitu kina uzuri na ubaya wake. Tunapomaliza level hii ya kwanza kwa degree ya lisansi, tunaenda kwa level ya pili. Hii level ya pili tunasoma kuru ya culte et liturgie. Katika kuru ya culte et liturgie mara mingi tunakuwa tunafundisha namna gani ibada inaweza kutembea. Tunafundisha namna gani ibada inaweza kutembea. Na katika ibada tunaonesha pia muongozo wa ibada. Eske ibada inapaswa kuwa na muongozo gani? Tunakuwa tukionesha muongozo wa kila ibada. Eske ibada ya ubatizo iko na liturgie gani? Ibada ya meza ya Bwana inapaswa tembea aye. Ibada ya mazishi inapaswa tembea aye. Ibada ya kuteua kanisa inapaswa tembea aye. Ibada ya kuombea watumishi, wachungaji inapaswa tembea aye. Maanake kwa hii kuru ya culte et liturgie ndio tunazungumuza tukifundisha watumishi kila ibada ina mwongozo namna gani. Pia tunakuwa nyingine kuru ambayo tunajifunza ambayo tunaita histoire d'Israeli. Wapendwa, hii ni kuru nzuri sana. Katika kuru ya histoire d'Israeli tunazungumuza tangia Ibrahimu ambaye amekuwa baba yetu wa imani mpaka leo. Tunazungumuza Israeli wakati ule wa Ibrahimu, wakati walipokuwa pia katika utumwani kule Misri, wakati walipotoka wanaingia Kanani, namna gani walipogabula Kanani, namna gani pia Israeli ilijigawanyamo, kukakuwa Israeli na Yuda. Israeli kachukua kabila 10, Yuda kabila 2. Namna gani Israeli ilienda utumwani lakini hawakurudia, lakini Yuda ilipoenda, kwa sababu Israeli ilienda kule ambapo tunaita Siri, kwa Kiswahili ambayo tunaita kwa sasa ni nchi ambayo tunaita ya Ashuru, lakini Yuda ikaenda Babeli.
namna balifanya miaka 17 kule Babeli, namna gani balirudi, na katika kurudi walianza tena jenga hekalu, kwa sababu hekalu ya kwanza ilikuwa inabomolewa na mfalme Nebukadneza wakati alipowahamisha katika nchi yake. Yale yote tunaiona Israeli ya wakati wa Yesu, namna gani ilikuwa ina province zenezi ilikuwa kwa wakati wa Yesu mpaka kwa wakati huu, na mara mingi tunaangalia chanzo ya vita lo ya Palestine na Israeli pia. Vile vile tunakuwa nyingine kuru ambayo inaitwa gestion de l'église. Kuru ya gestion de l'église, wakati tunasema gestion de l'église, sijui kwa Kiswahili tunaweza isema acha nitajaribu kuwaza kwa Kiswahili tunaweza isema namna gani. Tunaweza sema kwa Kiswahili kwa sababu vile ni Kifaransa nene sema vizuri ni gérance ya kanisa. Ainjo pasteur anapaswa jua kugere. Kila mtu anapaswa jua kugere hii kitu kile Mungu alimupa, kwa sababu mtu naona ainjo tunaweza gere vya kiroho na namna gani tunaweza gere vya kimwili pia. Na katika vya kiroho tunaona huduma na karama ambazo Mungu ameweka ndani mwetu, na katika vya kimwili ndio tunaona vitu ya nje. Kanisa inapaswa kuwa na mafarmasi, inapaswa kuwa na mablancherie, inapaswa kuwa na masomo, inapaswa kuwa na mahopitali, inapaswa kuwa meme na magari, barabara za kubangizia pesa, ndio ile tunaita toa uchumi. Sasa tukasema ya kwamba mwaikuru ya kwamba kanisa haipaswi tu tegemea sadaka. Unaona makanisa mara mingi zinakuwa zinategemea tu sadaka kila leo. Hapana. Kanisa inapaswa kuwa ile mabie yene inaingizia pesa. Kwa sababu tuseme example, kanisa inaweza kuwa kumwezi mwenye ingiza $1000. Lakini ile vitega uchumi yabo ile ambayo tunasema mule, masomo, dispensaire, pharmacie, ile mabisi zeneziko zinafanya ziko zinazunguruka kufanya taksimene na kadhalika, nazo zinaleta ripoti. Unaona nazo zinaleta ripoti ya $1500. Jo nachikuta kanisa iliingiza kumwezi $3500. Kameme bapastere batapokea bien, batoto wa pastere batasoma vizuri kwa sababu ya ile mabie ambayo kanisa iko nayo pia. Vile vile tuliona kuru za level ya 3, njo kuru ya hermenetike. Mkuru ya hermenetike sasa tunaonesha namna gani pastere ama mtu mhubiri anapaswa jo kuchambula Biblia katika kontekste yake iliyoandikiwa amo. Ndio wanachambua Biblia. Okay, rendezvous mkuru ya hermenetike. Tunajifunza pia Ancien Testament, tunaangalia undani kila kitabu mu Ancien Testament, tunajifunza Nouveau Testament, mu Nouveau Testament pia tunazungumzia kila kitabu mu Nouveau Testament, tunajifunza pia deontologie pastorale. Hii deontologie pastorale mara mingi inazungumza juu ya tuseme nini pastere, namna gani haki ya pastere. Okay, inazungumza juu ya droit ya pastere na mapashwa yake, droit et devoir. Maana yake inaonesha madroit za pastere na pia zinaonesha mapashwa ya pastere ambayo anapashwa kuwa nayo. Ni wapendwa, ni ile ndio tunajifunza kwa level ya 3, lakini level ya lisansi ama hii degree ya lisansi inakuwa na level pia ya 4, na ncho ya mwisho ni pale ndio tunajifunza Kristianisme, Bukristo gisi ilianza tangia karne ya kwanza mpaka leo, gisi Bukristo iliingia Afrika, gisi Bukristo iliingia Kongo na meme mwinchi zingine. Tunajifunza pia plantation de l'église, ndio mtaneza anzisha kanisa. Tunajifunza pia juu ya geographie biblique. Geografia ya Biblia. Inchi za zamani zilitembea inchi za Biblia, gisi inchi zilikuwa zamani wakati wa Agano la Kale na wakati wa Agano Jipya na kadhalika pia. Yani tunasoma mambo mengi katika kuru ya geografia, na pia hii kuru inatusaidia kujua majina za sasa na majina za zamani. Uko unaona mtu tukisema Kanani atajua kama njo Palestine. Tukisema Misri atajua kama njo Egypte. Tukisema Ashuru atajua kama njo Siri. So unaona ya kwamba ni kwa sababu watu hawakusoma kuru ya geografia ya Biblia. Basi wapendwa, ninjo nilikuwa napenda tu niwape
gisi tunatumika. Lengo yetu kubwa kabisa ni kusaidia watumishi wapate ujuzi, kwa sababu watumishi wengi wako na maerezi mingi sana. Uko naona mtumishi anaingia tu kukazi ya utumishi na kusoma masomo ya Biblia. Na Biblia nasema kwamba Yesu iko nasema aseme watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa sababu wamekataa maarifa na mimi nitawakatala. Inamaanisha kwamba Mungu apendake mtu mwenye ana maarifa. Apendake mtu mwenye ana maarifa. Ndio maana Mungu yuko anaonyesha kwamba mwenye anakatala maarifa, Mungu naye atamkatala. Wapendwa, maarifa ni jambo nzuri, tena ni jambo nzuri sana. Loko naona watumishi wengi wako na maerezi mingi sana kabisa, ni kwa sababu walikimbia masomo. Wanapenda tu kwa babishope, bapotre, bapastere, baevangeliste, lakini masomo hawaipendi. Ndio naona wakati anaanza fanya ile huduma, lakini anakuwa na maerezi mingi sana kwa sababu hakupenda kusoma, kwa sababu masomo inatosha mara mingi bujinga. Malgro na jazwa Roho Mtakatifu, lakini inahitajika usome, kwa sababu masomo njo inanoa kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani mwako, inasafisha kile ambacho Mungu aliweka ndani mwako. Kumbuka hata Sauli, Mungu alipomwita, ambaye tunaita Paulo, Mungu alikuwa na uwezo ya unasikia, alikuwa na uwezo, alimubadilisha, ndio alikuwa na uwezo wa kutia kila kitu myeye, alitia kitu ndani mwake, ile ni kweli. Lakini pamoja na ile, Mungu akamwambia aende wapi? Aende tafuta Anania ili apate ujuzi kule. Ni kusema mara mingi masomo ni kitu kizuri sana, na watumishi wazuri ni wale ambao walisoma masomo ya Biblia. Ndiyo maana BTGC, Bible Training for God Servants, inawaomba makanisa yote mtume watumishi kwenye masomo, kwa sababu mtumishi akisoma anakuwa ni mtumishi bora ambaye anaenea na pia anasaidia jamii, na Mungu anamtumikisha zaidi sana bila mipaka. Unaona, mara mingi Mungu anatumikishaka mtu kufatana na nivo yake. Kadiri unasoma sana, kadiri Mungu atakutumikisha mungazi ya yulu. Na kadiri unakatala masomo, na ni vile ndio utatumikishwa mungazi ya chini. Ndio maana utaona ya kwamba meme, ukiangalia wa mitume, utaona Paulo alikuwa ni msomi, na Paulo Mungu alimtumikisha zaidi sana, kwa sababu ni yeye ndio alikuwa msomi kuliko wengine wote. Mungu alimtumikisha zaidi, tena zaidi sana. Tunaona Paulo anaandika epitre 13, na tunawazia pia ndio aliandika epitre ya Waebrania. Ni kusema ni kwa sababu Paulo alikuwa ni msomi, na katika kusoma ilibidi Mungu amtumikishe zaidi sana. Amtumikishe zaidi sana. Ndiyo maana wapendwa, na wasi sana kila mtumishi ambaye ananifuata ajikaze aende kwa masomo ya Biblia. Nakumbuka zamani sikukuwa nilishaenda kwa masomo ya Biblia, lakini wakati nilienda kusoma masomo ya Biblia, nikaona ninapata mambo mengi sana. Nakumbuka wakati niliingia pale Mwiya, nikaona ya kwamba tofauti. Ndio nikajua kumbi butumishi mzuri ni wakati mtu aliposoma. Na mpaka leo, na hivi leo nimekuwa mwalimu ambaye nimefundisha katika shule za Biblia. Basi wapendwa, mimi tu ndio nilikuwa napenda niwashauria kwamba masomo ni ya maana sana. Basi kwa mwisho niseme hivi wapendwa, ingawa unataka silabisi ya hii makuru, unaweza kunikontakte na utapata masilabisi hizi za hii makuru nimetaja, kwa sababu Mungu amenijalia neema. Nimeandika silabisi hizi zote karibu nimeandika silabisi karibu silabisi 45 45 livres. Sasa ukijaliwa neema, zimwezi ambazo nimetaja na hizi ambazo nimetaja zote ni makuru ambazo nimefundisha kabisa. Hizi zote karibu 10 na makuru zaidi 45, na pia inakuwa na vitabu vyote. Ingo unahitaji silabisi, unaweza kuniona na utapata silabisi na itakusaidia pia. Na ingawa unahitaji kusoma, kwa kweli unaweza ni jirensenye kwangu na nitakuongoza namna gani utasomea kwa hii university yetu, kwa sababu kuna masantre kila inchi. Tuko Tanzania, tuna masantre Kenya,
tuna masantre Bujumbura, tuna masantre hata na Congo, Sudan, tuna masantre na Este d'Afrique yote, tuko kabisa, na pia hata dunia yote nzima. Kuna wale wenzetu ambao wamekuwa sehemu na sehemu, Afrika ya Magharibi, Afrika ya Kusini, Afrika ya Kaskazini na kadhalika. Sisi mara mingi sisi tuko tu hapa ku Afrika ya Mashariki pia. Basi najua ya kwamba nimero yangu kama unahitaji acha nikupi hayo 070, lakini mbele uandike 070 unaweza weka kode ya Uganda plus 256 plus 256, kisha ndio unaandika 70 79 76 922. Narudi tena plus 256 70 79 76 922, na utanipata pale na utajua namna gani unaweza pata hivi vitabu vyenye ninaongelea hapa. Basi nasema Mungu awabariki, na nimesalimu pia wenzetu wote ambao ni walimu ambao wamekuwa IEA, ILPG na kwenye university zote ambazo zimekuwa kwa Afrika ya Mashariki. Vile vile sikose kuwasalimia wanafunzi ambao tayari nimekwisha kufundisha, kwa sababu Mungu amenijalia neema, nimekuwa karibu na wanafunzi zaidi ya 15,000 ambao tayari nimekwisha kuforme ya wanafunzi. Najua wamekuwa mahali na mahali, wamoja wako Tanzania, Burundi, sehemu zozote Kongo na wapi na wapi, na wengine hata wamekwisha kwenda huko Bulaya, na pia nimewasalimu pia, na jua ya kwamba Mungu atawabariki na kuwasaidia pia. Basi nawaombea Mungu ili Mungu apate kuwasaidia na kuwabariki katika mambo yote. Ni Pasteur Olivier, si mwingine, ni Pasteur Olivier Josue. Nimewasalimu na nimewapenda. Bye bye.